নমস্কার। আজ 25শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 163তম জন্মদিন। 1861 খ্রিস্টাব্দে এই দিনে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্ম হয় বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের। তিনি সারা জীবনে অজস্র কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন। সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য জনপ্রিয় গান। তার রচনা ভারতের তথা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 1913 সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের অনুবাদের জন্য তিনি প্রথম এশীয় তথা অ-ইউরোপীয় হিসেবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। রবীন্দ্রনাথ তার রচনার মাধ্যমে আমাদের চিন্তায়, মননে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। অতি আধুনিক কর্মব্যস্ত যন্ত্রনির্ভর জীবনযাপনে অভ্যস্ত আমরা। আমাদের এখনো মনের প্রশান্তি আমরা খুঁজে পাই তার গানে, কবিতায়, গল্পে। শুধু পরিণত মনস্কদের জন্যই নয়, শিশু মনের অভ্যন্তরেও ছিল তার অবাধ বিচরণ। শিশুদের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য ছড়া, কবিতা, গান, নাটক, গল্পসহ বিভিন্ন শিশুতোষ রচনা। ছোটদের চাওয়া পাওয়া, কল্পনার জগৎ, দুরন্তপনা সব কিছুই তার লেখায় হয়েছে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও সজীব। আমাদের গুরুদায়িত্ব হলো পরবর্তী প্রজন্মের হাতে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে তুলে দেওয়া। আমাদের এই জাতীয় সম্পদকে তারাও যেন চিনতে, উপলব্ধি করতে ও ভালোবেসে লালন করতে শেখে। তবেই এই অস্থির সময়ে তারা সহজেই খুঁজে পাবে সঠিক পথের দিশা। নিজেদের দেশ, সমাজ, পরিবার সবকিছু সম্বন্ধে তারা হয়ে উঠবে শ্রদ্ধাশীল ও সংবেদনশীল নাগরিক। আজ রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও নৃত্যের মাধ্যমে ক্রাইস্টচার্চ গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদের শ্রদ্ধার্ঘ্য আজকের শীর্ষক ছোটদের চোখে রবীন্দ্রনাথ। নমস্কার, আমি বিপ্রা ভট্টাচার্য। আজ আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কবিতা মাস্টারবাবু কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাচ্ছি। আমি আজ কানাই মাস্টার, পড়ু মোর বেড়াল ছানাটি, আমি ওরে মারিনে মা বেত, মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি। রোজ রোজ দেরি করে আসে, পড়াতে দেয় না ও তো মন, ডান পা তুলিয়ে তোলে হাই, যত আমি বলি শোন শোন, দিন রাত খেলা খেলা খেলা, লেখায় পড়ায় ভারী হেলা। আমি বলি চ ছ জ ঝ ইয়ো, ও কেবল বলে মিয়া মিয়া। প্রথম ভাগের পাতা খুলে আমি ওরে বোঝাই মা কত, চুরি করে খাসনে কখনো, ভালো হোস গোপালের মতো, যত বলি সব হয় মিছে, কথা যদি একটিও শোনে, মাছ যদি দেখেছে কোথাও, কিছুই থাকে না আর মনে। চড়াই পাখির দেখা পেলে ছুটে যায় সব পড়া ফেলে, যত আমি বলি চ ছ জ ঝ ইয়ো, দুষ্টুমি করে বলে মিয়া। আমি ওরে বলি বারবার, পড়ার সময় তুমি পড়ো, তারপর ছুটি হয়ে গেলে খেলার সময় খেলা করো, ভালো মানুষের মতো থাকে, আরে আরে চায় মুখ পানে, এমনি সে ভান করে যেন যা বলি বুঝেছে তার মানে। একটু সুযোগ বুঝেছে, কোথা যায় আর দেখা নেই। আমি বলি চ ছ জ ঝ ইয়ো, ও কেবল বলে মিয়া মিয়া। নমস্কার।
স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি, আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী। আলোর স্রোতে পাল তুলেছে হাজার প্রজাপতি, আলোর ঢেউয়ে উঠল মেতে মল্লিকা মালতী। মেঘে মেঘে সোনা ও ভাই যায় না মানিক গোনা, পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই পুলক রাশি রাশি। মেঘে মেঘে সোনা ও ভাই যায় না মানিক গোনা, পাতায় পাতায় হাসি ও ভাই পুলক রাশি রাশি। সুর নদীর কূল ডুবেছে সুধানি ঝরঝরা, আলো আমার আলো গো, আলো ভুবন ভরা, আলো নয়ন ধোয়া আমার আলোর হৃদয় ভরা। Rabindranath Tagore, famously known as Gurudev, is just not confined in his poems, novels, short stories, and plays. He exists everywhere in the heart and mind of every human being. The works of Rabindranath Tagore are still alive amongst us. The topics he chose to work on resonates with this generation too. Love, passion, loneliness, relationships reign his songs, novels, short stories and plays. It isn't surprising if the people of 21st century too can relate to his works because of his omnipresent themes. A person who had written Strir Potro, Shesher Kobita, Ghore Baire, to name just a few, shall continue to make people think at least for next few decades to come. Rabindranath loved the idea of incorporating the concept of childhood in his works. As a matter of fact, childhood was the major source of inspiration for all of his well-known writings. According to Tagore, childhood is that one phase in life that represents the perfect example of human existence. One of the major themes of many of his works is centered on the tender relationship between mother and child. He is the man who taught us to protest against any wrong deeds. His refusal to accept the prestigious knighthood title in protest against Jallianwala Bagh massacre proves this. He is the man who kept humanity alive, and his works help us to keep connected to our roots. This Nobel laureate, through his contribution, has enriched and elevated Bengali literature to such an extent that we can say with pride, Uni Amader. Our next presentation is Bojha Pora, a poem written by Tagore which tells us about the universal truth of life. আজ কবিগুরুর পুণ্য জন্মতিথিতে কবির চরণে আমার বিনম্র নিবেদন তারই লেখা একটি কবিতা, বোঝা পড়া। মনেরে আজ কহ যে ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যের লও সহজে। কেউ বা তোমায় ভালোবাসে, কেউ বা বাঁচতে পারে না যে। কেউ বিকিয়ে আছে, কেউ বা শিকে পয়সা ধারে না যে। কতকটা যে স্বভাব তাদের, কতকটা বা তোমারও ভাই, কতকটা এ ভবের গতিক, সবার তরে নহে সবাই। তোমায় কতক ফাঁকি দেবে, তুমিও কতক দেবে ফাঁকি। তোমার ভোগে কতক পড়বে, পরের ভোগে থাকবে বাকি। মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে এমনি রকম। তোমারই কি এমন ভাগ্য, বাঁচিয়ে যাবে সকল জখম। মনেরে আজ কহ যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যের এলো সহজে। অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বুঝি এলে সুখের বন্দরেতে। জলের তলে পাহাড় ছিল, লাগলো বুকের অন্দরেতে। মুহূর্তেকে পাঁজরগুলো উঠল কেঁপে আর তোরবে। তাই নিয়ে কি সবার সঙ্গে ঝগড়া করে মরতে হবে? ভেসে থাকতে পারো যদি, সেইটে সবার চেয়ে শ্রেয়। না পারো তো বিনা বাক্যে টুক করিয়া ডুবে যেও। এটা কিছু অপূর্ব নয়, ঘটনা সামান্য খুবই। শঙ্কা যেথায় করে না কেউ, সেইখানে হয় জাহাজ ডুবি। মনেরে তাই কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যের এলো সহজে। তোমার মাপে হয়নি সবাই, তুমিও হওনি সবার মাপে। তুমি মরো কারো ঠেলায়, কেউ বা মরে তোমার চাপে। তবু ভেবে দেখতে গেলে এমনি কিসের টানাটানি? তেমন করে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি। আকাশ তবু সুনীল থাকে, মধুর ঠেকে ভোরের আলো। মরণ এলে হঠাৎ দেখি মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো। যাহার লাগে চক্ষু বুজে বহিয়ে দিলাম অশ্রু সাগর, তাহারে বাদ দিয়েও দেখি বিশ্ব ভুবন মস্ত ডাগর। মনেরে তাই কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যের এলো সহজে। নিজের ছায়া মস্ত করে অস্তাচলে বসে বসে আধার করে তোলো যদি জীবনখানা নিজের দোষে। বিধির সঙ্গে বিবাদ করে নিজের পায়ে কুড়ুল মারো। দোহাই তবে এ কার্যটি যত শীঘ্র পারো সারো। খুব খানিকটা কেঁদে কেটে অশ্রু ঢেলে ঘরা ঘরা মনের সঙ্গে একরকমে করে নে ভাই বোঝাপড়া। তাহার পরে আঁধার ঘরে প্রদীপখানি জ্বালিয়ে তোলো। ভুলে যা ভাই কাহার সঙ্গে কতটুকুন তফাৎ হলো। মনের তাই কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক, সত্যের এলো সহজে। নমস্কার। তুমি কোষে ধরো হাত, আমি তুলে বাঁধি পাত। হাই মারো
মেঘে চারিদিক ছায় মেঘে ওপরে নৌকানি বাইও তুমি কষে ধরো হাল আমি তুলে বাঁধি পাল হাই মারো মারো টান হাইও 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 করো বায়ু বয় মেঘে চারিদিক ছায় মেঘে ওপরে নৌকানি বাইও। रविन्द्रनाथ जी के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। वे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। उन्हें हम खुद से कभी अलग नहीं कर सकते, उन्हें कभी भुला नहीं सकते। इसलिए आज हम इन नन्हे बच्चों की चमकती आंखों के द्वारा एवं इनकी मीठी बोली के माध्यम से उन्हें फिर से पाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा रचित रचनाओं के अथाह सागर में से चुन चुन कर ये बच्चे कुछ गीत, संगीत, कविताओं आदि को निकाल कर उनमें अपनी प्रतिभा का मिश्रण कर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की इस प्रस्तुति के पीछे का हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हम इन नन्हे बच्चों को भी, इस नई पीढ़ी को भी रविन्द्रनाथ जी द्वारा रचित रचनाओं रूपी धरोहर को उसी प्रकार सौंप सके जिस प्रकार ये कीमती खजाना हमें हमारे बड़ों से प्राप्त हुआ है। ये सच है कि आज हम भारतीय पश्चिमी संस्कृति से अति प्रभावित होकर उनके प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि हम आज भी अपनी जड़ों से मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। हम अपने बच्चों को तरक्की और उन्नति के मार्ग पर बढ़ता और उड़ता हुआ जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उन्हें अपनी संस्कृति का पूरा ज्ञान भी कराना चाहते हैं। और जब जब भारत की सभ्यता और संस्कृति का नाम आएगा तब तब रविन्द्रनाथ जी का नाम सबसे पहले आएगा। कई भाषाओं में अपनी प्रतिभा को बिखेरते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं के रूप में जो कीमती खजाना हमें दिया है, उसके लिए हम पीढ़ी दर पीढ़ी सदा उनके ऋणी रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनका इसी प्रकार मान सम्मान कर सके, उनके द्वारा रचित रचनाओं को एक अमूल्य खजाना समझकर उन्हें अपने जीवन में अपना सके। इसके लिए जरूरी है कि हम इन नए बच्चों को, इस नई पीढ़ी को भी रविन्द्रनाथ जी के रंग में रंग दें। तभी ये भारत रत्न, ये नोबेल पुरस्कार विजेता जन्मों जन्मों तक इस दुनिया में अमर रहेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हुए रविन्द्रनाथ जी की कुछ और रचनाओं को और इन बच्चों की प्रतिभाओं का आनंद उठाते हैं। नमस्ते, मैं आराध्या चौहान। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हमें अनेक कविताएं दी हैं, परंतु आज मैं उनको समर्पित एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का नाम है हे महाकवि हे गुरुदेव। हे महाकवि, हे महाभाव, हे महाप्राण, हे गुरुदेव, शब्द तुम्हारे कर जाते हैं अंतर मन तक सत्यमेव। हे महाकवि, हे गुरुदेव, नतमस्तक कंधे झुके हुए जन जन का सीना तान दिए लाचार सशक्ति आवाज़ों को जन गण मन का गान दिया। कोई साथ भले ना हो फिर भी एकला चलो पर चलो सदैव। हे महाकवि, हे गुरुदेव, तुमने मन के अनुरागों को एक नया संवाद दिया, उलझी बिखरी आशाओं को सरल सहज अनुवाद किया। असंख्य डगर की भटकन को राह सुधारते एकमेव। हे महाकवि, हे गुरुदेव, तुम काव्यो व्योम के धवत सूर्य सहस्त्रों वर्षों ज्योतिर्मय। काव्य गीत और शब्द तुम्हारे सरल बनाते हैं निर्णय। संगीत तुम्हारा ले जाते हैं हृदय को जैसे लोकदेव। हे महाकवि, हे गुरुदेव, हे महाकवि, हे महाभाव, हे महाप्राण, हे गुरुदेव, शब्द तुम्हारे कर जाते हैं अंतर मन तक सत्यमेव। हे महाकवि, हे गुरुदेव। धन्यवाद। मेरे चित्त में नित्य नृत्य ये कोई नाचे, ताता थे ता
मेरे चित्त में नित्य नृत्य ये कोई नाचे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे सोई संगे मेरे दंग ये सदा बजे रे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे सोई संगे मेरे दंग ये सदा बजे रे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे रोना हंसना हीरा पन्ना झूले भाले कांपे छंद में बुरा भला तालों ताले रोना हंसना हीरा पन्ना झूले भाले कांपे छंद में बुरा भला तालों ताले नाचे जन्म नाचे मरण पाछे पाछे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे नाचे जन्म नाचे मरण पाछे पाछे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे हो आनंद हो आनंद हो आनंद दिन रात्रि नाचे मुक्ति नाचे बंधन हो आनंद हो आनंद हो आनंद दिन रात्रि नाचे मुक्ति नाचे बंधन हो तरंग में मन मौज में ढाए पाछे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे हो तरंग में मन मौज में ढाए पाछे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे मेरे चित्त में नित्य नृत्य ये कोई नाचे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे मेरे चित्त में नित्य नृत्य ये कोई नाचे ताता थे थे ताता थे थे ताता थे थे